Chez Camille na zo. Amam la fa. O te yar kana te ga tore. Zabda ne tiere ya. O mangom do to zabda fa zugala budu ko. La bamba tonyo. Zugala andamba. O me e bamba. Ba riramba. Ya wato la. Zabda bam. Han ka watum so kan je. Zabda bam. Fo si de bamba ne wa wonda wa pa zabda bam ne wa saba. Bam shagara na ma kwa den ya sombo den ya alage tambura sai kamar mu san flawato ne she kami zungran zo ya bam lawato ne den dun yi be ya bam man pas da salamata tabsa ba lage zida bu ka sidna ba na wa kala bili pon bala tiro sonne taboto ne den mer mu san fo sabani wam zut kuis ya sida tirunda yi be ko l'observateur parle ga sibra ne wam de zugu mi kamente tala tonne cengene inatan wili ga mete gendarmerie ni ngabsan til gud be no te jet sana mbokay la tan so so sa wele me la bele mete kunamba ya yagari kudoram kibare atele mete option ya wusko goma ne tondo eli Justin Wedraogo son wene pide seni wa aria gurus na ba bango ya ba mende sa ne sauna bzinwa bene sibra ne ngayo poesie kibakanga mbebene goma ne tondi afta ba ne sugura kun yele bele mete singni ziara jangati na sa ne gatino sibra ne ngana zingi abrato ngoma me winigi sa ne ablase Wedraogo tinga seraye sa ne premier ministre kudra transition premier ministre Canada Solmo goma ne ton sa ne Thomas Sankara Boure yelle abele mete santa salle de banque wa na mi kame te kwa harba min libra usko sa ne ruga norbene nenda tala ton ne tiang sebra nga yob zinga ti gom tenga nuga yelle abala ala san sakande yele mete ne bni si sen yaba sa ya ne bni si ya wala wanda am nore harba on to so de yel ni si yel li sabla na ning Burkina Faso bam pasake to bramba nora to onde atile men to non ning absan yida sa yel ni Burkina Faso panam pam pitsu c'est vrai nga yob zingi bala la san sakande to so tone ali à l'observateur parlera ne wam de sukko sa to non day bio prende na to han le kamenge 7 ning absan bonde te le quotidien wa le quotidien c'est vrai nous ne ybe wa tala ton ngome Burkina Faso ne shin zoda yele buligame te shin ambassadeur a repère MPP na parlera c'est vrai nen pile ybe zingi gomda woto nen ne le quotidien buligame tala san bala sakande gomame ne neble ni sen sarde na wende kri el Burkina Faso kana wa buligam bate coup de tapato zinde Burkina Faso kana soda sa ne son ngoptenga soda sa ne son miptuma c'est vrai nenga tamzi ya woto na lab gomda sa ne Burkina Faso vuime nu gara sebra nen pila yibzinga asula yemre wilige to bamna wa bola ne batop kene anna wilige to yama yan yi la usro yamna pa me kibeka sebra nen pila yibzinga agena so tarda tala tonne ken inata sum solma wilige meti azandaram dam kateka man kalum na tan so ban so sa son toron yibzin sem bebenen tala tonne ken seno solma ya alkoma lab ken ne do wiligam te poliram son santa yo pelap kuyam leban pasa numi pam sam pore yeme ya we pore la yel kanga me manri ya sebra nenga yo peziga lab gom woto ne Canada wiligam te docteur Ablase Wedraogo ada yakube Isaac Zida regablame abgom na woto ne on koton kibakanga ne mango dara ten yur so bonte to mi koroso bene buliga mete kay mo banda mete la kenga to same ha kota ton kiba kanga wotone den ya sembe le quotidien runa lawa mermo safo le pays c'est vrai ne wam de zurunde ibeura tala ton nantiwine tabala Alassane Sakandé c'est MPP na bayela mbala na mo indikar panazin ton tenga kane ton tenga sodas mi me se obya tenga bitirse opana 15 menga tum denga da autobus boy c'est vrai nga yibzingi Alassane Bala Sakandé to sa wotone goma ne ton yoko lo calme Burkina Faso kane Etienne Traoré bam yele meti bam data man tuble branje votara libre man sabil fu c'est vrai nga na zingi ça ne yoko lo calme alaji Omar Tabsobsi ya RGMPP arrondissement 7 o kane yele me sami kamenta idi komboiro tara yel team sa ne yoko lo calme pour ya be man soula wa kodo te pam mati ma c'est vrai nang pisila tabzingi kibakanga bibene vous saurez me yiba vunu ko sa tala ton ngi ina tan wele meti sodas pisitore la man calme c'est vrai nang pisayo et la meti arrondissement 11 mera
sambe wor ka ne ngoma mena pere c'est le pays tout nord option ya qui va qui tout ndoro sont tout loin mbi Burkina Faso kane mbi andunu pour anta da sande la lem pinda c'est vrai nga yo président qui va kanga mbebene wa kar kanga ti c'est vrai nga ni wasi au conseil du dialogue social là et la metti tum la bam tum ti pa puk zanga la tum kan sa fa jili chapiti tame te la fizindi te sunya sigi zinskere den ya le pays wa ne wam de zukwe c'est là autour de ibiro Prende aujourd'hui au Faso, c'est vrai là dans ton likengete, le nejibeyoram. Aujourd'hui au Faso, t'as la tonne qui a un evening semaine inatawam. Gendarmerie ne va s'en bébé noam. Kabili gamete ne s'entende plus ne zaka man kalum. La ne va sokra men soku so zikangam. C'est vrai nenga wezinga kibakang bébé nem. Alassane Balassa Kanse à MPP à Torsobi Lame, à le coup de tapatouin zindi, tontenga kay, c'est vrai nenga yobe zingi, yam nan pa me kibekang ab son coton autonem, et namikam te c'est vrai nenga tan zinga, Alassane Balassa Kan yiba autono wam, sa ne kwe wilgamete pa wakatla wam, alebam paserde, renab gondane tondo, c'est vrai nenga tan zingim. Yanga teton neton sayel sol ma wilgame, aria police ram santa yopoe, la kuyam, neb santa no to ne pam sampori ya dole ne esakan so kai pam de kibe kangam ne changement climatique c'est qu'un son bon te cop 26 saman Glasgow c'est vrai nga yo be zingi obilem tini sable zamana ye c'est da ne ba ye na ya supu la yam yisu ambe pombe ne c'est vrai nga yo be zingi e pam de kibe kanga rune yiberam den aujourd'hui face au ne wamzu kwesi la woto ne mermo sanfo Sebala auto. Ya auto. Then ya sebni senke ton nugun la auto ne lunde yibe yoga bam ne wa mezur pesme la ton andiki ta re moto ne mama ha auto no am denem sambi senate kon rane bon bilfu la rati pam yel bunna ne tagasro en prene yamba. Rende ya woto yel bunne tar sur la nan ton pamne alagi Zeyda Boubacar Sidna Bam bama koton oto ne runda ibe rab gomne ne ton yel bunno abi yetame fo sans zarse rasar le songo si la nana fo na watira la toro ne bange zamasuka alagi yel bunne la woto ni ibe sagala ni ya sagal songa Fanza nara no la horara zamasuka fona tira la me zamasuka la itomi wa ko ne fo sakal songa no fo nyami bu ne panai ai man parate mbatare nyama tumdunde faut parler sabalo ne sakal songa ne no wakat ni ya zal mengo la tete on sakal fo zal pa sakale to yo la no ko fo hon saksan sal ga yil ha na pam fo te fo nan taran le pore le bran ne tout ce que tek ni million na me zinget fo mo ha te fo nan de man sakal ga tumda ne ma fora la to bal sanga zui man ya sido ya betu han sakal neta a pare la sakal ga na fan yida nan de la han pare ti bum pama ni le bra karon wo le bra dipol ma so ba ne ngata ga ji i me nan ti sakal ne bata bo la na fa kwa la han de ti bum pama a sakal kan me tek la bene han pa yema nan ti sakal ne da patari mo da ya pare wo to ne den ni la ninga sen sana ra sakal son no go ana watira la toro zamasuka le banque le gunde je yimi octobre qui ura pisila tabo 2018
a zo yi hinta yo mata buto ne la le wata zuga ba mi man la tin do yam zul mu na mate ay ya yele bon ko de ton je kala gala sida yo mata blan ba ga hanta ton don na bi mo ron dik yo mata blan ti min ton dikke bi ton za hri kitta pasa di ba ga pasa wa ne rele le ba wa ne wata zuga nan tiere ne ni him yende makanga wa tinam pa sawa la ton na gulo ti kan ko to perika rike riktigt sång då. Riktigt men. Sång då. Inte så det bara. Den yelbunda la wetone la ton sa ken tagasonga alagi zida Bubakar sidna gomna ne ton be yete supu damari broge riba zebi sla wotone obno swaka ya kisigri ribning on pokore pore ya manan dok suri ripore ribning son pokoda yam bange la bumning ab sanan dikin utili ba loga yurbo na meti aftaba réconciliation elagi kela weto tagato supu damba rateti nimle ni suhi kuba sa dama bonte revolter amwa nimni revolte ba de ba ko mo révolutionnaire damo suye pu meti fa suye be yingri riba roga po ribning hembe be wala na sodon mi go restaurant hankin restaurant po ya pipi sok da yam ti entre ya bo lem na nike ha don mo sen ton pami na no ya ha don mo sa mo sa ka dir le ha tere nu wala riba la na sa no riba pa sa tabo ti ko yur mo pa na se sok da yam na entre ya bo lem na nike yam tos ni na salade ya ba to ri na ri fa na gana kana no den supu da mari ba ro wa ab entre wa ab nan dinga so ko no ra saba ya kisigita fa bo ne saba ti kisigri kisigri supu ne ba ta ba o ji ma azal ma na so fa pa so ma ne fo ko sunne de ba be ko men kenda ya ugu sugu ne fo awo kisigra la pipi no saka sa wata so kame yam nandika mote pala de resistance pala o men ale ba wala nandika yin so ba ri kan yore la mana ndok sumuri yin pora soma sadama bonte règlement de compte sama ni wa shemo ha wata ne riba to bonte de share neti ay ko riba to sik soma wa ko ngata de jini nga be ni de rik da cafe ni de rik da be ni na rik bon yudum ni nga ya auto ne ha ni re to boni ji to boni tisbi si ne fa ya bum mane de ni so ba bone to bange riba ta ba pidi ne so puri man rok suri am bange ataba ko riba lo mesa ye por mo ha bum ni go na yuma hati pour yol sa bo na ina so ba ti yaftaba sa dan bon te réconciliation wato bo da yema sa wato bo da yin ha ataba han lo yin so ba mo hala ba ye het sungri an la ha mixer ne ma so mam te ton ha ki restaurant pour bi ding yu yolum so ba la ri kun lo yaftaba la ba hataba fa haton han ding yu yaftaba ya ata ko man yi mi sida ya ba bala supula ke kisigri me bela sabar do ni fa han kabe sida ti ton ding tawran to yu yawlum saba yawlum bo yurga la man tab ya fa sida bal ya fa han be zininga kisigri tum panan tumme manan dok sun tum panan tumme mbangam panan mane sida bal bang wa fotin siri mana be halin tonga te fo yama han bi soma ya wen zwata fotin te handa bangam kamanda auto fa sura sida ita auto bala ba fo min bi go fotin pa wala fo sura le ba sam ba fotin fa bra nan ta auto min fa bale rikin chen lo to yiro wen to le ran nan ti tipsi fa fo bang wa na bang nyawa den la handa pa pa be anda yeke yawlam saba ya wonyud ma ya yaftaba yela timbala din riba na sambe riba ro ko so pudra ma man su gula brengan di yawlam saba to fan di yesa fana le bin dia tawe ashida
aw rende ya yel bundane tagsogla wotone alagi zida bubakar sidna ben ben raton wotone ya comfort king songo tondo zak saba dai sigiye comfort king ha nyogonda wa samwe rumu na saniri yunga nan timam takawa kam wana ti asiki kona ma ya huwe kone comfort king wana ti pugudu ha sandi ki on pour zaka nga sobra hanti hedini nga zarbam fa lu se ki le tema ha siri mam yel fo ligir pato ayu ya no akak set nana gay yo le bra gu tudu be kelre mpuhdi o nyogonde kelre ngwem wambala sigindinya wai tamsanya zak baba comfort king awane ti puhdum an pasi nyogondaw la kelim mani gumsugo nyam sandi ka sase wa bi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original la sampa gulbe bi pin loba letter sare ndaw ba bansun ko emesi aw rende comfort king songa me manara me libra wa me alagi bine teno ne tene ya sida runa me tem tirpa yikni shuno zanga di fa la hu zame buning hamane ton tenga baba yi ya sum solmo imti sanambo kombebe ti tono rambe inata ala la sanambo kanga be la nyal hatumda men yal same la tira hakitum bebe no yin kitame to nyake yo gunduba to bebe ngudi da yo gunduba zakkan ham bebe wa ap kan wa zaman yibe wa wakatan nuwa son walo milita wai la neba pampami wana zapte sin zapte tose mobilisme bon tipi ko pramba la montoramba ngubu zakkan na we la we ba we me de temps yibe wakata way atele 5h lo milita way de temps yibe o ne vere wala la sanga ya wujuro tuya ya sama zam de ton min hinni ngata yo ko wala yelle c'est Maxime Koné puis waton ki ba ki tabaro ya télévision nationale no en ya koise minira koise pour obligamé te ne pisila hankaya suka ni jala ko bebe ni ateti civil da ma pila way ni jala pa te ne pisi soda la pila ya la soda ya bam pila way te ni jala civil ayem passé te bamba pisi ani apon son pam la ne ba kan ne ba yi de boto abelam te ne sanda saira men ba zakka to bien hede dalle ton patin di kyanta ya suno ya susanga asite pays ko ya été enankin wala sami manda sobti de national la ya susanga menga aha runda wa toni fele mitina ya la mo hay un peu mitina ya la bon et nan lebre nan yi yelning mana lebre ngom ne ta bilfu tone yu mo pawawe rien va me pawawe la wakat ninga afsan wa tumfu sa wa futenga na man tumfu to to man bumbu ba fa ya yum pila mi bi ga fo le ba tenga ni kema afananta go ma tenga lam fa yuringa wa mo sa yit koy tap sandi ke buyang muyiren pitbulla yimi le ba buyang denen da take lembe da ka han patin sa hin kema tonda men bit sakla
kam ni ton me yi da sanne ton do ba sanne me ya di apa sahalga rigra ya ayora ya sahalga wakato pa sahalga watun lora la tarinyo ariere tarinyo de bal zilim de salga ani bigat salga pa yembre la bigat salga sans zilim salga zilim sans salga tona lui hazardma ayida wa bigat na salga fo de fo lui Person lui a foutu niram bala ta vi le pire foutu ta kende sem la ha zilim na sal fo lui fo na mana sanga e pana we ha gwa ma wo shore gom da meti ni yam hin yide ton yam bel na ma handi kam na we xame o ma vonre fo ha ya bum ta o soba pa ha mik e te fo jima kaide me wana gomme gunsh bal fo lebra nin kema sida wole bo nin kembe po yanga fo gom ya tore ni komo an ga goma ba fo jilim da han salare aton yi sabab ti himbe fo poro fa na lui fo jilim da intan wa han salara la ha bi gaden salar fo lutam ti ha poro song fo on yikfu ha yi so ne da leben tar kende deni jilem salga ya musu ambe ton noro bili photo a salsa ya uso eren so tit shegda man musu la na ba aba wana matin binga bam talla sal han sal neba to kari sanda nya salga yel juloira reti la nablo wogome tenam tirare yeleme fo handu tira enti loara vada mbe tawra bo nam ti tenga ade fana lui ya vena wana lui ba tira ya willi fo ngar katia kiram denga katia kiram nda tira willi ha sa bo enkete ba vada fo ambo na ken tawr mo ha fo ata ya tenga ten la na ba aba goma hotuni wakat ni ton mi he juta pa vui la mi ngada bum ni bilfu am terame a to gomda ayi juin ki u 1990 na ki 31 juillet 1990 la gomda pore ka nya bum ni ngwi ni game pa ka o la yi den edman gusu ne wakat ning ton goma yen ning ton pa kasange la goma ten wat kitam ta nobe e ba bete goma ten ma kiti yen ning nobe le ba yele betri ambazen to nyambe biyala nga kibara kane rawan tare biga yama patolon likba le ta yama tolon wo ye ta boala yi mamna soko fo sokre ta le kra han ka soma fa na yi mum za kon lunda ka soka boyembe en ton do yi bewa ti zaru ba le brin kema le biga ele ambaba ampa yelle no ba to to aw biga yele yelle han do yi bewa kani zaru le bo da ni kema ara ya mbange am te bangam me den ton ser mana gusugu jikanga maha ena yi sakala ko maha enke chabon wa gomni simi sange journal number projet wo so ya ba sakan goma be assemblée nationale na ba goma le be MPP wa tala tisiga bureau politique tisiga la bureau politique tisiga wa yiwa bien ka ko yang gomni kiba kitiba goma pour bien la me tena wa indique patron ma ton tenga ma ton sodasa ya sodasa
ya bahya nam sodasi bon ti l'armée républicaine journal na ma fa pour un bon ya choma la ton na bon jininga ya ti ton tenga be jula ning pour pa goma fa la ton sera dan goma runde ton sera dan to mala la ba goma tum bum ninga ka wakat la woto ko bum ning na wane ton hin kiya soba bum ning na digi ton hin kiya soba zane ton ton go bonte sebe mam so ko di tawa apa wala yala yimbe wen ku de wen ta kwa la pa wen tigrai wala sa hana wen pa polum pa man ne ba meeting te sa wat na wen yam jinta ni bala ta wa wen we pilo mana bala ku de tam ya woto la tigrara monde aketa yo poy keta yo be ne ba mi ti tigrara mbe ndo ya pa raga yo poy na yi sabra mona ya yo poy comme si le ramba raga na ya pisila ye ho ate et tine ba fa mi sur nungu dara tira na patay la coup d'état pas monde den re sote de nambo tawa waya politique ne de budo nangom fa e de gom tenga kama suyi na matri direct sora yemre ti nata mi zulu ni poton humbewa ye songo da tondo tonne sodasa abia républicain wa e sida en 1961 amuri chambe ho wana man ton l'armée wa pa man be te ya tum nan ta man coup d'état rambe keti l'armée kan la ngi be di rundo ya jite sanda ma da retraite lo de ti sanda wate la l'armée yanga tum na la ya tongra tongre ya l'armée ya républicain la de mbezini rundo wa e natawa te gom ho watna yi ton noro wa ya nimbui de sumare la nero ne ho andi tara yama mi te yama ton shonga tenga runda ara sola ka yama ara man putoy ti ayi sabala ton handa tunda sira par exemple wani blanisme na ka putora ma ton tenga runda ko so ya tenga kamba sama hambe bebe tenga kamba bebe den net san wa sake librandik bum hunte mana men tenga wenga ya bum pa wa shaba jugo bon kan la ton chegran bo ning bamba abram bazu atoptime balan zem ligi teka ko pa chegran sake librandik bugra on teso bayiri sida si ligi dawo ya bum pa chegade mas zab kan ton patara avant men on ton wilige ton yete ton biera auto eren kite wa man ton auto sida wela ton be sa abun tikbum ning men ngom dina gwama e fa pa karam dina karonga latin kile gade mangar ba hangomna pa auto la zo hade wala zabato pa tum kan pa libre be tum kan pa auto la zabato sida yam han tan keteng balte ay on se kursa koise ba he to imsa mo ya sida ya yam me tik bum ni ngalare la rapa ci gadun tuni jim zo ay wa na ne ku ma haya san sak ne ba ta bu ma sak sakan tuya ye ba san sida la ha na ne yon ya so yo mo ha yam raba pa pidi to yo lon to sa na ni hin sika din kan ngam me yon to sa fa han ku ne da yem ta ya wa fo hon ku duni mane ba fa ya wuto ne tan ka be sari o mi hon ku da ya a phazi ne na wer san to ham sari wa ku ma ite pa ne ren na yo kon ku sari men na yi to an tun so ni ngwa ti she kam yana fo on ku sari wa ite pa fo on bu wa ti ta sari wa ku ji na yi to la pati ya ne hen ken bala ita so ba ki sa wana ta han se ne bumbu fa ya kumi ane fo ta so ka yimre fo on mi wana ma so ni fo ngaran tudu ne yimi hen ngaran tudu pa yimre ta ten u mata ba gwa mo
Pane bebe nda ji ko tenkula man bumba fa ta wata sin kan ban kan da bikin titu to base bugura wem la ayo yo to paton gomna ton paton gomne kyang rambe aton tinga kam ni heni ikin ti kebel kan wa aton hon gomne oto sa ya ligde ing be man suguri babrik dunu wa ligde fa ko yamba yam han le brin kisigi bayira mane bayira sanga ipanafe para mana fa ina ki ba ligde kan ya wato san le ya politique wa ngame man tugula bazin ti yese sira bal politique ya yam nebla mi ya kon wele kan kisigi ete bamba namba a te ya woto temtem be ya woto wa te wa fo budni nga be baba ni ngete bamba namba ay pagete yelle abam ten wi kam mana fam bon te guerre civile la haji ni yese wum da tawa la ha lebre bura den keshoka ne mi mpabi le be bisin ni me nga hando ko me nga yi etengo men yamba de tan yi sa tengo em yi ha tengo me patak tikir haki ke da mun la yi fo tengo pare bo nya ko hore en mam gom da burkina bara malam gom na melam te ma nda yella ne pam ba burkina bara be soka la ton tinga kam ni sentina ba ma ndo bam lam gom ne oto te ton para da bumru na zung la fi ton tinga da bumru runo e la fi la ton data dende na yel kanga zugud na kele yal sabene mam nyamati yam émission yimre to ya tengra yam goma numéro yimre pour combien yelle yam gom combien yella kitamente mam le ban tarché combien un peu beaucoup da ti Burkina Faso kan ton yamati atoma sanka dam kuma buk ma yi kumidu abki ni vena ringa sane yel kanga wotonwa apato wane sababa wotobudu la ringa wotobuda est-ce que pato libre libre min kuma et tu vas samba fondre ngi he ya boy team be ro mi ka pour to man yel kan to ya tengra limoro pistana way ngi e la hango moto aw limoro pistana way ton yi se la min yilimi ngi payti ton hongom da siti sangi ton me han source ya woto to buli ton ton pasan sida gafkoy ngi ya woto kumiuga ya ton mana voice ko bil fazugu son ni kuda ni kemse bale na uzo ton miya met net san famo surzugu absola da so ba han kizininga ya woto pa talat kuma wa tenga powe na uzo manda woto sin quelle rapson sera quelle raton to me encore bang vumninga la bunying te aboto te ton ba na mbange ton na so sa a wili ga ton na wat ni yel ni si ngilom te net ha enfant ki han ki hininga pot net tenga po ha we o ko sala da la be pot ne a za ko men ti bunyinga ta bude yilim dam ya ton ta pa ete wa din wam ko ya ton me ro mika mo akawa ne ba ngara banda ya wato ne sa ko mun dine da mogora no balla mumda ba ku ne yi bo ne ha sarga menga ton yi wazake la ya kumi ugu yeme wala buda antara ya ta solo ne ba be pa solo da be zada ne tenganti solo ne pa swada ko mi ha sarga ne funi ngame la kelen na ga mumi e so ba ya ku sibre la ne la mambo na mbange la ha muisa to na le wa bukana to e majinga ma na wana ha ni ni sen ongo ne mama wili ga meta han passer dam buka han buki bum la ning hon ko ya soba am jawab san ko ne shura yam buka ne son ka tek la bana ko ne shuse san ko ne bugra o yam buka o kuma ya ne son ka teka la bana ko ko kan ga buri ne bugra do ora ma hon ton fogo ma to man sankar yella to mun nan pa man sos kanga 2015 président Michel Kafan ho an consore et to buka to ma kuma wa zuhra ma han ko so ninga
ko sai yi wuso ta to kuma nan pa buki ni ke me wa ya mam ka paten ken sama me ne kitan to wuri kanwa la yele a de mam wa nan yan fo ya biya amim te ko sa hanta fo ten ta ten aramba nguma radio mo to gwamda to ratam buka na ko do kuma tanda to ta sabya to man suguri tab sam bu kuma apa zuno ne tengai la ha mi to pana sake ve modon ta ro mi karamba to banga pana mana to bib sana mana to kuma yo lumpu ami pato itam pata ko ise mi ti hampam gom radio ma kawa mam ta ha ko isa nebla ni hon senga zar bam ta ha ko isa mter budu ma me ta ha ne dai kamen am goma larare goma budu ma me la budu ne da han le kuma ma yela mate bam ya silmi si bam patar ci boto mam yela so ba bo yam ya silmi ha siria la pawati ya silmi kum la batam buka ya tenga na kum la batam sida denda ya tenga fa zula ya aki ta ba min yin so ya zuti hella ma wala li yoram yelam to papukuti wala sa ya yelam ti papukuti ma fa goma yelam ti et vraiment la ton patron était yella zula ranta ton du no ya ringi la famille pa ki hita me ya so la ba pare yinga ran likbe me ngese tigiro ko mikaram to jese bamme boyil ti mun je ringa ko manake bon so kan wa am patel yo ke sa ya ro mi kara patel yo ti boy vale mam tera ona ye para wa de mil soro ni de mi wa ka wa yel mam ti abuda yel bedo ro mi ka to mana jingu la ro mi ka e attention ndam man tan man do mi kan Rami wala wakati ninga sami woro mam samno to ya tile ne mam modoti te tawe la mam he ngo itare ne bataba ba ye mo tan kila gomda soma kabe ya ai ta jiji ton tena ba jiji nugui ya sila ni soko tenga singa ba jiji nugui ya oto la ya tonu wene taba el faner fatara ngada biji ya ne fatara ngada biji ne ra tara ngada biji ga bi de wo taba ya oto ba mama mjima pa mitem ko ko mpa tarti mpa boti la ya tenga yel te boto sa bi ti taba fa pa mane te man ya oto la wakat ninga mpa tera to so men tara yode ba ho am na to pa man pa mi te bon kuma bukura am ta sa brama pa te yega kiringan ta se tenga sa ra katala mam ta to sa la bum pa te ko yela mate justice tumde bam consort mane atop tuma wato fana yela mate bay mam so justice bi bela mam tay mani ka la haya yel kanga mo ha yi shabab ti auto ya ti manar ayu ya gondum gom ko ti manar ko li bom manaya ton men bore na manar sin se fa ya ti ba wa ya jini ngabe to pa mi hijitu auto ba la patin bi tala nen kange da ton gom na wakat ning dit sa mi sake sagla ning ya zalma ye la soma yida ton na wara sagla ning zama wasuka ya shida ke sabo ti ti me sabo soma yida saba ko meruna e dayam ti se fo para ko kiwo ye to ban ka ge man bu mi ko ko jugo ban nan kenam ripore mouvement souvent les façons mais gol haluna était bam na yin to mara bo ti désobéissance civile était ni kam to pas manariel ringa yin kan ala ti inte ke wane sida passor biga sulla ma jatan kwa do rama e convoyo ringa yime man so bo conférence de presse ite bam kon kiwe mri tebe modoti junzanda sa tene han pasa bam na yime kiti tenga naba bahanama démissionné la sulka ngabo nam ti chauvin le façon et fa burkina ati fa de bayira ya sulka ta kana ta ban bi na ta ba ya coalition bud quoi voilà chauvin le façon
Bamme tigma me la viela me. Ti bam ko kata wana. Bam pa yakwa kati. La belam to mo mana. Bam belam to mana ha pare. Obna mana ton ki so. Ela bon quoi ti désobéissance civile. Et ça va bien ton ten couvre pour. Obsidi la wato. Ta ton ki so be ton va zoe mana la me. Am tiram ti insurrection ho am pienara. C'est pas pas yelam to mana. Wa sing ni octobre ki ugra ham pisila nu hin kenga. C'est pas pas conférence avec yelam to mana désobéissance civile. Den semaine ni on pour là. Là il y a la fin sanga. C'est coup d'état ho amana 2016 vraiment il a quoi quand il y a était désobéissance civile a été ton requis la loi pas les quoi comment il manda fandate ten les voies jour comme ça ça de ordre au tenti ya quasi booming sam et sur la main ken bonda poten ken la lebende et tu bon faire les bras yari il a bon désobéissance civile la loi pas les den bam dam so le burkina bam monda ya woto am tenam te boala yiba fanan lui muktu ne tengana kelakada a porun dam kelakada ya woto la ton en bon ron ya yiba ba yem da yi ya woto rati ti o yi to wata man zungulu ayo ton bon ron te tenga taw dam pam yelti na yi ton lo et me zulay ning ya woto ton wanam ko so ya yin so Kaya may te tige mano kaya uso te tenga along kanya lafi to saka da men wonam nge yel kan yel toto ya biole ke yel bam po tige mo haya bo Facebook ko yela hallo yelo e basan lo la gom ho ata mo ha sa ko on de sambra e fami tenga taw dam me mi bum ning hambe wa ba man be nan dik na kende ning pa activement te bum pa mana la yelle a geso kan kanere ko ya woto ati man so wala ngomni pisi ba kalma ne pisi han ka tien poa aya susa pa tan ya suno wakati yanga wa ko mi bum ning wat biwe e teme hu so ne baran be be te ton ne ba pale tan kien be le ba man so be ni ninga bu dar for savelsi re fa pa tan ta suno là mi committee 11 décembre il patron biga et mana meti jemes yo la ta suno wa jemes ba quoi bala bumbu bumi ya tenga wawre yo to la zulay ha bébé les voitures tirmane ça sakada quoi sebe runde me le bangoma sekle ninga macron hantanero makram ramanora la seb qui tike me te serbe de mande sayel na pam la fi la serbe de patalon de yam gete yelo on patenere am to ya soma tam lebe ko gom kanga juge sekle wa mam ete façon de mo gom kanga juga mam je ngoma la ka ebit mam pawa temsa nuwana namse am yele me ama koro han ken villa nanti bole nanam san nuwa to babe no ab han kenge ab mana me wala préféramba wala fana préféram quoi ba zulu ya ton tenga kane j'ai 5 ça là tete groupe de 5 tinama giligide awana kenge fana tembili wanti sertava ran katia Burkina Faso zanda nama était président Roch-Marc Christian Kabore nda je Sahel président chakara chakra mana wado kane ate yana tunda ne hana tun sore ti bambole na namsa to bo fana be to nyata remember timbila mam so wala président Roch na yiki chen wala pasore tinya ko timbila était à Macron wa be te binya peta wa de tu les vois la tour d'un gym la tour de te bo on ya kala tour de Macron wa kana wa Sherman be on pa tiena na aha risana to tap ti bi to tap le mam da yela wa katon mi ti samsa bu to ta miame ta kapak mame am to sam ta ga de e pour dem nyam ti Afrique te ma wuso je ta koy wa mam koy ga budu yete ma da me préféramba
je chen sa yella shekka sa ne ma yella ya ton kala yella a waka ma bo yella fonre bo ti maka ne songra me ha ya haki songra pa libta songre songra ka shekda yugo tone bara pabra han singa hali 2015 songra pa songra oh tola apale pour moi la ha mi kam te fo a pa hada mam so fo han kan te pa zabre te mi za zabre ba pang yi de fo ne ba ta ha wat na song pa se ko to e te mam da mara wa ayo ko te mam ra wa na fo pa zabre no ya bumbi fo men na ka zabre fo men na ka zabre pare me ya fo le zabre so bugu tuhur me amba zabre so tuhur bugu aha la ton na ran te jin pato ha ma konshida ana le be o men ana le bo ala bla miya aha wana man song te man kellam be tengren vunum do man handa ya teng na ba chen kanga man pa chang de ba chang de bana pibe no ba tra nyor me ba tra nyor de sida aha den man ta ha ke de je sen sa le sa ko dende na pusa alage zida Boubacar Sidna Barakusko yam wa yibe rawato rama ipo singre tene dare te toram pa venam zinskene ama Souria no kela ba me pera de Souria no dende na kenga l'observateur pala te pakke sonsa la ranyim ti ya ki wo le 23 la bete na pa télévision ari nek la gom da ge ya sida ale 23 ta odon na ba million yang ko gom de fini la la ba gom ti bumbu ba me nan pare no re to mana shuguri ya ki wo da ham pisila tabo ay peut-être ngara re na kele mbere kam bo ni ni hen taraf ton wala ba za am nga ko di ba dam bola me to nya ke konte orange money ni ba te bam to ni mam ya gara te ya shida ton ye pa te parat songre la na ba hangu nge ha mi ti chugur kabele le te san yal se ne on nge san na ma ya ut la da bra ya nam sub me ayo nga ki gonna ye te unda ona ya Ibrahim Pila no la Ibrahim Pila no de la hamani kete ne ya bum sun tasha ya te mti shemen kan ha sha shemen ning huwa ta le ba gumsu wena songo mena ken so na la mena kon ligreti ba mi amina ila ti ma ya un peu yibzi ya manara ya utu mer mo sanfo l'observateur parla ya sida tinna kenga neta ba inata gendarmerie wa tan so so sa so be no et la menti l'observateur parla sibra dinga no zinge abi la menti kunamba son rea uso et la menti tan so so sa et tomatoma vous sera sma yibe autone tizim dare et la menti dimanche dar minto novembre kiura sampila nas 2021 yelwen man ba mana weda tabo sane ton tenga kana meti pipi weda yene inata sum solmoa so da sa zaka emerson bebene ti ton be wakata nu sasa lab kenga nanti webene meti a handat ntalere yip tonre la so da sa nanti ramya ro nin kansa ba solmo bene gendarme damba la zame talentita ton sana wa parada sibra kulimse ton papa am jela zang fasi yella zoué ti sa ne ko mono koy ni nga direction de la communication de l'armée so da sa tour nora on compte kiba ya sen yisa ton papa me vienam jang fasi sa ne jela bulgamenti zubuka so da san ta yobe andal luigi pour man calme la san pour bara ya kateka ti kien bra anda menme to bien herbam pami fanti esi la kiba kien re wulga ton ti man calme son re yida wotone ti sora yi wusgo la yibe so wera tan so so sa so wa ya kilib me so da sa bonda zinga sambe be no wa zamo kata wa sa zunoma vdp rambane so da sa la mataba na wini batibam pasaki top to na kiti ni kan sana ba tarputuli la yi pa ma sam pour bonse taba so wera sa wa yi novembre kiura sampila taba dar yongo tia neba sen ya tan so sorsi wanti ngen garsi solmo garsi me ya ten ay marsan bebe ne to bonte to mi koroso ya mango dara solmo
abra meta sodas zabil bene na yilan to gon kense sodas la bene wa ya tira la pam same ning bugum ti groupe électrogène na yemla ning bugum ne bétonnière la ning bugum bene la ning simon me bugum il kan sa fa jil kapi kitamente min se ninga senja tan ko la yelle son ne sodas yelle son da son bazin RTB son sa monsieur Barthélemy Sempore ene tum non ta ninga senja tan ko la yelle maximum ko ne wa ay ndana son zamwa ayub targab son sa ndana yi zama dimanche yung wakata waya ab targa le me en toyem da arsi pour retourner nenda ya l'observateur parle sibra ninga nuwazinge la kiba kanga bibene salamata tapsoba prende mermo sanfo nan kelen kanga tawre et nan ton ken le quotidien oui le mettre MPP au bureau politique national la mana certaba la day cible novembre qui garam pila ta son loram certaba yi wordo kan le zenetaba Alassane Balassa kan li tawre to man tigis kan la tigis ga pour goma patu vous mais c'est de la relor pour le goma yoko la yele la dom so wana to sa bureau politique national la mana père ne veille bezutu père son père ya tenga na ba président du Faso la blème père soda sa pa ne VDP la ma woto na la son goma a roger nana ba mantiman ka se tongulo se bepse bra point et na tout ba man keng bine abelamte MPP wa samana pipi congrès lo pori a double bramana certa bureau politique national la amandena abne ba sori woso Burkina Faso invisa na si wana zintum da poa keri ton tengala keri zaman zenga wana ta ben zin ne ta to sosi la sane bureau politique national la obzini goma parti wa vuima yele la de l'or pour le suluga me na ngome yo ko la yel sombiton zamana kan la te yo ko lo kalma Alassane Balassa kande abam litum da to titum da to romane la buligam tabra ta me to bizine ta ba yemre nenga ezine ta bo to no te to ko ta kibeya ya kibe ya tirse ya kibe ya sida ya kibe gomson payi kida point da buligam te parti wa tunuga ne bureau politique national anam père président rok mari Christian Kabore abtunda weng problème père soda sane yo kornba VDP la ma père bla tumna pour ya so wan to on tala fu yele zikanga abna le bango me wiligi te yelo so be me ben dikna kenre na yelen te Burkina Faso la fu azule sa to ron ko lo yero table ban wiligi me te bam man taka woto abratin tunuga ne bureau politique national la wiligi te MPP o voyime MPP o kete ya no borde yibe zutu MPP o be me ya woto nan lab gomia table ban wiligi mbaten ke ne yo ko la wengen zikanga Alassane Balassa kan wilgame ya ton na taban tume anto de ton tenga kelen ya yingri ya woto nan lab gomia tablebe wilgam ti wakar kan MPP wa paka nusi rade to ya rab nusi anto de net fa mam so anto song te tenga ton ye mbe wa ton sakran de galenna tablebe wilgam ti tenga me be ni bi de fa nuge tenga zabo la tenga ne yinera be Burkina ma fa nuge ani MPP wa patu wa tor sable ben kenga tor don wiligi ton Burkina Faso ya zule nor kateka la zule nor kateka hiya wa me kama mpezini nkita me te Burkina Faso tor ya zule sapore ya woto la bulletin singne 1974 ton ya yala 1985 ton ya zule si ele bien nimbi de sin wiligi supano anga e yanda na wendi ke vala samane ton tenga ponkani te Burkina Faso kete ya no yibe suku den ya woto ne terwili den te Burkina ma yikin yasa yikin gata nusa an kiti Burkina Faso kelen ya he anobo zuta Alassane Balassa kan kenga toren te wiligi tonu wum na mete nebkere bebe mamar Burkina Faso wabu tonu wuma woto ne te nebkere gomba mabtenga yinga sida mama wum gomba ma yanno kotmam la zabda mam ya ret mam datka ne wiligi te wa panazin Burkina ye sang panazin Burkina ye ne menga bebe ne mama den te kudeta na man ton tenga te na wendi kra na mane e data me wili to bank Burkina Faso kudeta pana mane bala ton sodasa ya sodasa no ngop tenga ya sodasa ya Burkina damba ya sodasa sen tum dop tenga yinga Alassane Balassa kan kenga to den to wili ne pere menga mama to na mane wenga la soda ni se Burkina damba yikeme zagale ayete patwe ne men leben wili tetenga zaba pazeme la riam tene me hembe bene to nanda tetenga gan la fi ba me mo rodame na leben kenga torun wiligi
te Burkina Faso ne bo so fa mi te Burkina Faso be ner ka be ni yang nugi ya tenga kom fa nugi Alassane Bala Sakan William me te ton sembe wakat ninga e passer don witi bumbur sera don widambali ton sera da me wane widar ning sanna manare widar ning sanna metenga widar ning sanna songi la ton sera da mane da William te se da mi te tenga nugara apana ne la ton da taka wile te passer dan taran le pore ton pana manda be ma pour me ton pana manda be ma ton ya abram pamanda be kanga ton sam dam pamanda be kanga pananta ton me te ton taran le pore ne Burkina Faso kane ton na gataban tum te Burkina Faso a ton ra ken tori Burkina Faso na ke lampame ana bogdo yibe zutu ba le zule ni santara na yi woto ne Alassane Bala Sakan na ke lambola me Burkina Faso ni buida na yile internet fa ton yiki antoma tenga yin se na yiti la fe ton zinde abela me ke Burkina Faso pa yibe ya yemata la Burkina Faso Burkina Faso me leben pa zagal be zagal soaye ya Burkina Faso ten kwam zanga en so Burkina Faso ya fanso Burkina Faso ya fa be yiri den Burkina Faso a sera da mete ne ba fa yiki amman to ran tume to ran yis Burkina Faso a zule rapport leben William te sanna na taba en yini yang to ran tume en tete ton ya la fa sembe Burkina Faso ya na taba tume tete gete zule ni si wato ton zamana biton tori zabne na taton bastondo den ya woto ne la seka pour ko ni sen la mi zikanga ya Roger W nana ya bam yikibe keta to ngulus ne kibe kanga le quotidien te datu bamba am bebe ni den de mermo sanfo e la tan kelen kanga la tor bil fu la kwela ngawe ram te ba weri tinep ko tero ba ko tero te ri wala wa keng to de den na mana na tinna wan keng tawri ni wango padron va chema me bon la gomne mam l'hôtel gwami turuna ko nangana mamza Diaspora Batista Abdul Service manaya am gul sam yurum pam zaka ren mam han wo wodo am gem zaka wana chema me gade wana songo eh okay abo wo why salon ya neri ni ba zime ya neri ay wata mun be sam do yan ndobe fo hanje to piro o gen tanga bi ko ma mim na singne soba on tara logement social ramba mam pa gom bam gwami ringa yam patat do bedla on tara robeda zema million pisila ni million pinase million pisno million pisobla no ciao million pisobla no alam data nyap sen kan zam hadan bugolan data ya zakan men tar panga kawr har wusu ton meta siteram saba za tuli bossa silmi hu wa demi la bugo julaso oui allo ayom kabe hotel lonwaye mbe Abdul Service International siège Abdul Service International propriété immobilier signa somban yira tabafan sous région pour Acha ma fa yalam la ndik man so fane lo ko mti bore mama sa fan kala ka boro doy yo ka boro ya kula ha Aisha bebu ya ton balanda pami tenga fa ya Aisha ya san fan fugda la paborde yak so ba wa fa barka Sanfan Aisha si de yilgum sanfan de zak saba dai sigiye kon fo kinga hanyo onda wa samwe rumu na sani de yonga nan timam takawa kam wa na ti kasi wala ma ya huwe ko ne kon fo kinga wa na ti pugudu ha to sandik yon pour zaka zakanga sobra hanti hedinga zabam fanlu se ki de tema ha sidi mam yer fo ligir pato ayu ya no akak set nana
Gay, yon le bras goût tout de bio. Kelere, un puhdi. On yorande. Kelere, gwem wambala. Sigindinya. Wai, kamsamya. Zak baba. Kom fucking a wane ti puhdum. An pasin yorondaw. La kele mani gunsgo. Nyam sandika sase wa bi getab gul sabeti original. Abanga selebzime azeka wa wafzu. Original la sampa gulbe. Bi pinin loba letter sare. Ndawa ba bansun ko emesi. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Wow. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Hopla, Ouyou. Ouais. Comment un café wa? Wa fo yu da fa. Non. Kale bisum kante. 1000 gros wa. Batal 1000 gros. Comment hada? Ouais, mais Ouyou, a fouetting a bide. Parion ye, ad kayourie. Obtient pas mal les enfants. Pas ton zarçon, il y a 1000 gros. Yokayinga, inandame. 1000 gros, il fait la vigninga. 1000 gros familia. Ya ton runde bin zomninga somnam sampatar makantar elemental vitamine d'amba. Un son ton la fio wenge. Abe kor pour 1 gramme kobana sen leben sachet pour 1 gramme pisibou. Burkina Faso ou invisa na sa boutique san leben passe alimentation en bas poussé. 1000 gros. Allez à la fin de fin. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba c'est qui? Saba c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, où est mon habit? Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Tombé à pic. Ah bon. Ah d'accord. Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, oui. Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes. Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. rende nan kelen kenga tore melmo sanfo yam zada le kutiri ina ken jana soto da sibra poa ti wilgamenti alkoma sino solmo poliramba yopoi amman kalam sampo ba ba nu tore son tunita so so de sanwe zinga pombene a jeli ba elementi yu momenti poliramba yopoi ton man kalam son tunita so so de sanwe arzumadari yu mo novembre kiura sampila yiba 2021 la son tuni mono ko esen yi a jeliba wilgame ti direction générale la police nationale le wilgame te bamba police ramba sulla imre ya compagnie républicaine de sécurité wa sambe dori solmo yi na mana sayne sotoka la ya dori isakan sura zugu la na lingba tan so source na lingba pont ni ngap son bonti alkoma pont zugu ya senu province wa région du Sahel long la mono ko ka chenga tawren tinga winigi te tan so source son wo tonwa zubuka ton police na mbayo po ton man kalam sampo ba bonu total ben chenga dori lo tori tibisco la police nationale la winiga men batte bamba yimi to na mana sayne gumbugurbe la man vice ko tengan bandamba to ton je subsina mane to woni ko ko sol mon bene kaya obele mete ban saka mi yoku ngurba ne de mbre on wona ko yamenga a jeli ba yele mete wuma me yele wenda man arzuma dare novembre cura sam pila yiba 2021 winto wakata emerson walo mini pista bo sayne ban saro on kaya ya boy mane garde de sécurité pénitentiaire en payiri wuma nu ambe tumda poka en kelon ko yamen woto ne bugura wa a wakat ni nga ambe tuma zingi la yele mete bumuni nga kitinera nan tuma me nga woto ne papa bangi la procureure du FAS le tribunal de grande instance kaya paka vai so kulimse nambange bumuni nga wantiman sababu de ninkanga sobna tal kelon ko yamen nga woto no ngara me nga yongora sum solmoa yela menti parba yime man kalm obsenkenan ti rubon puhudum sura zugo be elementi yele mena ketama ndame nin kura ketama ndame sayne tan so source on tumde te yel kanga ya bon puhudum lebon puski on ko sayne wala parbo tone yela menti wakat ni nga tan so source sanketan namsa adam bi sa ya hado buima ina tengan ba nama nugu ba ngai sayti ni zal sa pour me obtetama ndawo tone nenda yawan si dia zulu isi yelamante ne ba ketan vuye me wakat ninga tara pam da yaw ninga sin yaw yo ko sin tan so seneng a jeli ba yelamante wo momenti parba yibu man kala moto ne sibre novembre kiura sampila tamba 2021 yumna son toni bon pour de moto ne sambu so rezuto obramba kenen ti rondo ezugo la arbinda ni kutuku so rezugo ya sum province Sahel sol mo parba yiba kele mana kala moto ne obsareta so wanti kon kenen ti ru bon pour de mam sambu so tono na yala sol mo yelema telekol sayibo la tan so so sa ning bugum bene a jeliba yelema te wo mo telekol ninga sambe goniwa ane tisi lekol la fa ya gasa commune wa na yala province wa ninga le bugum yi novembre kiura sampila yiba na 20 be ko pila taba 2021 yumda la sane jeliba sam pam kibara be yelema te la ya tan so so wan tum to na otone yelema tan so so sa kella yi kamen si tum tuma otone yolum kisa otone région la boucle de Muhunu yelema te temaskateka ina mi kamen ti bugura bondo sodasa winiga venra ti obni kansa na mwa mi balandata nkelam parler kolo ni sma ya na sa le kolsa nen sol mo bene ba ma me hinya kiyam nan tume lawotone wakat kanga ti yu loram sol mo VDP na mane sodasa la mata aba na nkiti tanso sur na zoi mbata bene ila meti tanso sur sa keta manda ab zamana la tengan banda mane VDP rama
lorum sol mo tuma meti nare sayne kiba son ta jeliba amun ga mate o ma abra tam mam same we sayne yu ya lorum sol mo sibra dare novembre tura san pila taba zabro kata yu sasa la junoma il a mette soda sa de VDP rama mana panton te kana cité tierba hale to na jouer jinga pour mbene la yu tengame abe titawne wo yu sukan la tenkanga bebene wakat kangati isa ne wala tomi koroso ya mango dara solmoa soda ska yem repsanda mamsda singo tius me bene la tan so so sa kengati samte da bene a jeliba ile mate wo mate ne ba antarzapte ro ta ken sa ne wala soda sa sulni ngap son bon groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention au Sahel Garci wa Soula sambebe na metop za pala ni ngap son bon tomi koroso wa commune de Pora ya mango dara commune noa la tenka ngabe région de Cascades il a menti là ma on rayi novembre tura san pila tamba na ve beura apila na sa dar yongo la bele menti yori paye la sa ne tedo ted sama bene ted san same sa ne jeliba han tosi ya wala groupe électrogène yem lamion ya mpa ne bétonnier lamion ya la bleme nyo sa ne simo yondo zinga pombene la roni nga absentiu sa me ba oto na kelam pabaro wan same tomi koroso me ya tembil sembe kilometre pihna hoto ne mango dara mbe kilometre piso bla no to ne ba fara ya région natenga denda ya ajana soto da sibro poa l'arsan en auto no salamata tapsoba rende mermo sanfo wakata kelentame e namba te ne ba ko hotelo te de ala ken tore ya Madame, je suis venu vous présenter les prix que nous confectionnons. Comme chez vous, à Bulle Service International, vous faites beaucoup de cités, beaucoup de maisons. Je me suis dit qu'on peut faire de bonnes affaires ensemble. Quoi. Vous utilisez combien de tonnes de ciment par jour? Ah, s'il y a l'argent là, on peut aller jusqu'à 3 tonnes de ciment par jour. Même la nuit, nous travaillons. Vous voyez notre usine qui est là, Ah ouais. Nous utilisons au minimum 10 tonnes de ciment par jour. Ah bah oui. Et puis, Abdul Service International ne travaille plus avec ces briques-là. Madame, donc vous ne faites pas confiance en nos briques là. Ce sont eux qui les ont confectionnées. On va voir. Hey. Oh. Non, vous savez, madame. Non, ça va. Hein? Dites-leur de tester nos briques. Et cassez tout. Bon, ça va, on y va. Ah non, c'est pas fini. Regardez là-haut. Ah, démarre. Abdul Service International vous propose des logements de diverses en ligne réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Pour moi, seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Oh, vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, vivons tous l'été cool. Comment café wa fo yu da fa non kale bisim kante 1000 gros wa batar 1000 gros comment hada ouais mais oyu a fouetting bide pas rien yé ad kayuri obtient pas mal les enfants pas ton accent il y a 1000 gros Nyokiyinga inandame 1000 gros il fa la vininga 1000 gros familia ya ton runde bin zomninga somnom sampatar makantar elemental vitamine damba un son ton la fi o wenge abe kor pour 1 gramme kobana sen leben sachet pour 1 gramme pisibou Burkina Faso wen visa na sa boutique sen leben passe alimentation ba poussin 1000 gros allez à la fin code fin. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Mais, patron,
Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Tombé à pic. Ah bon. Ah d'accord. Servez-vous? Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, oui. Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, regarde l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella. Oh, mermo sanfo. Ele ba wamla. Ya auto. Oh. Prende seba yibenke ba ponte nan to ngese ndika ni wa mazur ko ila dolo ken to te l'esprit du faso en kekano am. After la tonne ken evening man ina tawaren zikanga. Akota ton ko yesi zikanga. Abgo maneton chambre de commerce à vote élection consulaire la semana. Willigamte ya na board ko bisile pini la way. Abu yolanda tayab mam kwa bale piso poyi. Abgonda watone ablase widro opton kara Isaac Zida abgonda watone l'esprit du faso sebra programme ablebantal la ton wili Burkina Faso tenkam na zematabe yaftaba il programme ablase compone yakube Isaac Zida abgundu blatike kenga programme abgonda watone la violental ton kengi arrondissement ye po wasen be boba dila so wa mera le banton handika tunna yili ya yenda gwama la gomne tondu etnam pa me kibeze kanga absan ko tondu ablebantal la tonnon ti wuli tala san bala sakan yela me te Burkina Faso ka ne wabla sang ni ne kera sagdam Burkina Faso pananke yel kanga poyi ablebantal la tondo wuli te to on zabne ta so so sa pa ne zibal ni ngatala pa bi do kan tabiela antoy man yela yi abgom ne ton zikanga la wakat kan te burkinbia.com bam hongom ne tonnam bam talla tonne ken ina ta webbing seman be no am ableban talla ko zikanga na ko abiligam te ajandaram dan pila wala nizal ga yemri la seman kalmam burkinbia.com di kalarme ko zikanga ya mono ko ile ngap se yin ko kibeket bam andikte be sebra poen ableba william tabla se withdraw zakano na tikara ko be Isaac Zida akota ton kibakanga wotonen kane tan so so sawe ba to ron pam ti ma pour wam maître Gilbert Noël Wedro go ma me biela me adle ko toto ne tulum ne yagabla buda ziga point na yelen to ron tele yel kangam dalla tonne ken da pilo te bene wilga me session yella gomne ton zikanga conseil man to ron tigita ba gom la gomne tondo den burkinbia.com son ko ton me runde yibera lawo tonem denem sambi se na wonam na men to ranke le quotidien la tonnen wiligi te sulka ngara mama sekni kibe ket ba wilgam te sida abanka mo range te nyoko la il to manare bam na mana to dori av son bonte désobéissance civile ne sulka ngara ma ab son bonte mouvement populaire sauvant le Burkina Faso bir kem sebra pour ab son goma wilgam te se fois pays mais kaka aussi se fois pas dans un goma mais ne tenga zanba belam ti ki le bam koya to mo ngese te yo ko lo kalma yella to man bilfu te san pare ki pore bam na yimi la ba yi na kene na ko sa meta rok mare Christian Kabori lo la basnama arbam yibe lo gor pore na ya masa
te a sul ninga son bon te mouvement populaire sauvant le Burkina Faso ramba ba mena yi masam bam yi ba wiliga me te bam data me te modron gesi te kala kabi bum to man sana yile te Burkina Faso ni mbuide to ren kenyo ko lo pora sankale bam na yi me la yi ba ya to bo la bam na boli na yile te ni mbuide to man denna abi la me te bam bo ndago ne ma na yile to ren to ni ap to pakna an gehen to ko la Burkina mam ne sauvant le Burkina yela me neb sa man kalam dogla neb tu se yibu neb min yola neb tu ko be nume ya neb sa wona ya zat bo men tengo na sana le benges me le ko le son parlu ne te karambi pa karamne ta le ko le tu se yilo ko be nu to be yola mi te ya karambi se tu ko be na se la na ne zakla himbe yengo to papa am korongam a Marcel Tankwano se ya to na zeka kwaya abelam te ton sulle rata me te ma fa Burkina to yi Burkina yeninga san be won ne tondo ton data me te nebele ni si se ya nebele ni sen to fa ton dunna wa ton yam to bra ma wona me be ba pangra tin yi abla me den ton data me te go ne re yik to nge mboy ti mer kan na yirin ti la to on pam tim sam pare na ton na wa mana bol kan bol ti be edna mana to dori ed zamana poa ya re lable ben ken to ren wuli ti ben mi mete Burkina Faso ten kugra kon so to te mana yel kan buru ano yakar ko bagale piso bla yo pe wazinga ton ka te ke te sinin jatem te nama zaba ken no ken kan wenge ton pa te sinin jatem te yela kenda awotone wakat le ning ton so wa digre ble kompo nama ye to blora ton da ta dam to blora pore manara na zindi ton da te dam to blora pore tenga na zindi ton da te dam to blora pore yel ke kana le mi wala pinde la sida irmane so sanga ya woto te ton sulera ka wiligi ton ye pana ko yam dare wala se fa pa on ko yawai la ton mi bala te wakat na zindeme te ton na mana tumde antoloran ton da fasi ye de ton pasake mana sombonte désobéissance civile ne ton dot pa ko rarzi kangai a Marcel Tankwano kenga to don wiligo tone la wili ba te go ne ma wenda wala ton kalam be ne ba ror kabezi kan to tendik nori na yilen to ron to ran ki te Burkina Faso ten kwama zema ta telen to mana zamana yi ne ton do ton data men wiligi tarok mare Christian Kabore so wambo do na ma nore yi mi soba alongo ma wakato bre yetani wida te ba ma pam nama bam na ngi am te Burkina Faso ten kam zema saba te bam ha pam nama bam na ngi am ta bles kompore le bon wa te pa yirki ga yobe bam na ma lik logor pore na le logor pore ke te asi ti el bay nan kamana zikangi bumba ta yu masa ta bles kompore nan ka wai ta yu to na paton maw te Burkina Faso ten kam zema sabi den ton banga facilité ya polonga c'est à vote polong bala banda polom tondo dikne ba tum to na le wala yasi to tar ben belane ne tondo ton pana en korari la ton mi to san kamoro te yo korla kalma ton wori Burkina Faso kane ton na wali kuno kenri ya woto ne den ya awen benedo edma yabri ya ba man to zinde sansa ba na so ne kibe kitba andi ko sati bele quotidien runda woto ne mermo safo wakata kembo wakata me kembo ko ya wotoni wakata kembo ko me la wakata kan ati wiliga me président Rochmar Christian Kabore zinda l'air plus ko ila yibo ati le metras na tabo français Paris ya France na tenga abi le meti be ne tenga na tenga me tenga série na nam sataba to mane sa ne wala tigis kasanga la fi ozugo la yi novembre ki ura sampila yemra la bi le meti France na yira atala tumnanta ne Niger la Tchad la fana tenga naba nenda temsana nam satan ba otonwa oblibre sira tabne zabran liman tumne taba en passé yati bange ti tenga naba rokon jinda faransa apama un sira sane na tara si Nigeria solman na tara Mahamadou Bouhari ti ba mele mizine sonne taba nende amono ko esi président du Faso la otone rende enankel pusa saban television yeta barakusro to wakata ban ko da pide me masana ke mono ko sport radio wam relor pour équipe enquêter et nan le pine yamba